Wakati ya mvula sevi mvula iko inanyesha, njia ni ya mubaya sana, juu moto ipande kule na we mwenda langula makala kufika kule, unaitaka tu Yesu muyomba unifikishe salama kwenda kuta makala. Njo maana munaona shi makala tunauzisha makala mu mafra. Mama ginzi vitu viko mwenye alikuwa na sasa kiko natembelea kusake 15 juu ya Kihombo. Na mwenye za 10 na leo kesikia ba mingi unaweza kutana wanagonja atasio ya nini juu ya kosa fraka walishaomba zamani. Kwenye soko la Kituku tunapatikana leo ndani ya mji wa Goma na tunazogelea tena wamama wote wachuuzi wa makala ndani ya soko kuu la Kituku kujua namna gani makala inafika hapa ndani ya mji wa Goma na wanaendelea kufanya kazi za kuuzisha makala namna gani na shida ni gani yenye wanapata ndani ya uchuruzi yao ya makala. Ndani ya kipindi ya siku ya leo dans les rues de Goma, Kivu Morning Post TV, tunaenda kusikia maoni ya wachuruzi wa makala ndani ya soko kuu la Kituku ni gani. Karibu sana. Jambo sana. Hapa tuko mu marché ya Kituku. Sektere makala. Makala banduku mtoto wangu. Makala ilishaisha soko. Makala hakuna franka. Juu tuuzishe seke makala makuta ionekane mumungini. Makala hii soko yetu ya Kituku njo soko ya kwanza yenye tunafurnire population bapate gisi ya kukonga. Shida yenye tuko nayo ni iyi. Kwenye makala inatokaka kule kupori ni mbali sana na kuporo. Maake tukakalkile mabilometraje napasha kuwa ni 55 kilometre kutoka kuporo na kupori kwenye makala inatokaka. Makala hatukuwake na bei kabisa, seme njo yenye tunasimamia ako. Makala inafatana na miezi vile ziko. Mukipwa makala inashukaka bei juu njia iko bien. Wakati ya mvula sevi mvula iko inanyesha, njia ni ya mubaya sana, juu moto ipande kule na we mwenda langula makala kufika kule, unaitaka tu Yesu muyomba unifikishe salama kwenda kuta makala. Njo maana munaona shi makala tunauzisha makala mu mafra. Nato ishuke nato ipande shi bachuruza makala hatujuake vile juu tunoshaka tu depuis zamani mu mafra. Makala ituru inapanda juu ya nini? Mvula iko nanyesha mingi sana. Mwenye anafikisha makala kuporo ya Kale ya Bukavu na ifikishe hapa alijidone corps et ame. Juu ile njia ni kufa wala kupona. Iko njia mubaya sana. Lakini mi naomba kwa bakubwa viongozi wetu batusaidie shiba churuza makala musoko. Si munaona nyinjo ba journaliste, makala iko hapa. Mvula ikanyesha inanyesheaka na shiba churuza makala tunalobania musoko yenye tunaomba kama banaweza kutusaidia kutujengea hata angare sa vile Bukavu ingine masoko muko maangare. Lakini shie bachuruza makala ya Mukituku tunateseka. Mvula inanyeshea makala, ile mvula jua ikawaka njoo inakausha na shi bachuruzi tunalobanaka hatuna nafasi ya kugama. Kumbe bakubwa yetu wenye biko nasikia malalamiko yetu shi bachuruza makala, tunaomba msaada pamoja na neema ya Mungu mutujengee angare bakubwa yetu bashefu yetu. Njoo msaada yenye tunalomba tusa vile bachuruzi ya makala. Banduku, buchuruzi ya makala hatuna tena ndani kitu. Kama tuko na kuya musoko ni kukimbia fujo ya kunyumba. Makala njezi ziko zinaota zinaanza kutona tusa vile maua. Bakuuza habiko, makuta hakuna na upate saki mbili, unaweza fanya ile saki mbili hata in semene. Huko tunazungura na ile saki iko tu pale nje, mvula ikisha nyesha inapondekana, hakuna bakuuza, hakuna makuta. Hii makala mbele ilikuwa inatusomesha watoto, inatulipia manyumba kama tuko bapangai tunalipa nyumba. Lakini kwa leo haina hata uwezo ya kutuzia hata 1 kilo ya nyama.
hatuna nayo msoko ya makala, hatuna kabisa. Bateja wakuza makala ya kubambia ni nini? Mungu njo atusaidie, juu kama franka ziko tutabaona banakia tuzia makala, kama hakuna makuta hatutabaona. Kumbe ya lazima Mungu atusaidie, franka itembee mumungini, ikisha tembea mumungini njo na shie tutaanza uzisha. Sie kwetu ni ngambo ya Katasomwa kwa plateau. Mbo makala tunauza makala mubei ya sake mu 30,000. Mbo mamoto kusema moto pate moto juu ya barabara inakuwa kushida, unawewesha kumoto ni 10,000, unashuka mpaka kwa barabara inatokea kule kwa plateau inafikia kasheke mu 40,000. 40,000 unatia franka za nani za bato, manake hivi makala inafikia hapa kuhusu na 55,000. Mbo kwetu tunachumisha makala ni kwa plateau Katasoma, Bogamanda, mbo unakamata na Bushaku premier, Bushaku 2, mbo Nyamugari, Bogamanda nisha pasema Bogamanda. Yote ni mzone kale. Manake wakati kama tupate jua, manake usema mamoto hazitashusha makala. Zinashushaka makala kwa sudi, manake wakati ya mvula bamotale hawatashuka juu ya barabara mubaya. Unakutana bei inapanda, kusema bashushe kipande sake wanaomba ma 12,000 mu 13,000, njoo vile ginzi vitu viko. Moto mwa inawaka sake 3 sake 2, sa depa ginzi na motale ginzi iko na nguvu. Mbo shida ayo tunapitiaka mumai, tunapakizaka mumabato tunakuya mubato di mpaka hapa. Mbo shida tuko nao ni hii, tunaangalia manake tunalemea sana kule kufuatana ginzi tunapakiza kumamoto. Mama ginzi vitu viko mwenye alikuwa na sasa akiko natembelea kusake 15 juu ya kihombo, na mwenye za 10 leo kesikia ba mingi unaweza kutana wanagonja atasio banaingia mkasho zio nini juu ya kosa fraka bashaomba zamani. Ya kwanza ni hii barabara kekuwa mzuri sana, vitu yote inaweza wezekana. Na ingine mataksi bana tupunguzia kutaxe, ungepata ile 5,000 hata 3,000 unafika hapo unakutana nishite zote zinaisha mataksi. Hapana, maana yake leo tuko sawa yenyewe iko mubutoto. Juu hatuna kazi. Maana yake uko nauza sake kule nafikia hapa 60,000 55,000, unashangaa na kupatia 50,000, inalala siku mbili wanakupatia 45 na 40,000. Hakuna kazi ya leo ya makala. Mbo zamani njili kuwaka soko, leo ni kasoko. Zamani njili kuwaka soko, juu ulikuwa naleta sake zao 10, unapata hata 50,000, una profite mtoto utamlipia hata 10,000 kwa masomo, yengine utahemea hivi na hivi, leo hivi ni kukuya mbiombo ni machozi tu. Unasikia pale manake sofu bakuba njoo wanapasha tutetea, bana tutengenezea barabara, na wengine wanaangalia kisi manaweza tupunguzia ku mataksi. Tuko Kituku, huku tunachuruza kazi ya makala. Makala inatoka fasi 3. Sasa vile mwenzetu anatoka kusema, inatoka Bogamanda, inatoka Muchacha, Muhoplato, inatoka Bushaku. Kuifikiza fasile, kuifikiza kuporo ni kazi nguvu. Wamawa moya sambuli na nyesha, hatutafika tena. Batoni moya inatuacha, tunakuwa mabote ni kujikoche. Na kusema banani saki fike kuporo, inalipa taksi 3. Na utana bariere ya kwanza 2,000. Mbele ende mubato 2,000. Kufika hapa nako 2,000. Zile makuta nye tulikuwa tunaprofitaka zinapotelea zimamu mataksi na kumamoto. Kote ya barabara ni ya mubaya. Kama motina inatukula makuta mingi, ni juu ya barabara mubaya. Juu barabara kama ni ya mzuri, saki nye tunalipia 10,000, tunaweza lipia hata 5,000. Na tunaona buzito ya barabara inakuwa budget tumupatie. Kidogo nzi tulikuwa tunapataka mbele, leo haipatikani. Kama saki tulikuwa na profitaka 5,000, leo ni 2,000. Juzi naingia mataksi, motara anakula, motara kisha kula na wanani na wataksi na anakula, ile profit yote inapotelea mule. Leo tunaishi tu hakuna kazi. Unaona wale kusema ushinde unaikala, unaenda tu kuna kutana ile 2,000 tanduna zikosa, unakufa enda tu ile kusinda mkiwanja. Sasa ya kwanza nyenezi sema watutengenezee njoo barabara. Fike kule kumapori juu kunaanza fika higali hidogo wakati ya jua. Wakisha tutengenezea barabara njoo vyote na taksi zitapunguka na wamotari watapunguza. Kituku zamani ilikuwa Kituku ilikuwa inauzaka. Melo makuta aziko hatuujishi.
Ndio ni soko ingali soko hayashanjaka. Mimi makuta njoo haziko. Tunatumikia njoo bihombo juu ya hali mbaya. Makala inatoka kupori mbalimbali. Ku park njoo tunaweza iita park national. Njoo kunatokaka. Banakata makala banaichoma. Inamaliza kuko furu inamaliza 4 jours banaitosha. Na shi tunauza. Na kwa inamaliza 5 jours. Na kwa inamaliza une semaine. Wakati ya mvula inaivia mbio 3 jours na 4 jours. Ndio wanaikataka wanakuwa bako aichunga, bako achunga isinani sipande moshi. Maki sikwe saa vile napita moto sana, juu banaifunikaka sana. Tumekutanana na wachuruzi wa makala ndani ya soko kuu la Kituku. Wengi kwa leo tunaona makala ndani ya soko ya Kituku. Makala inatokea kote ya Kale. Na kule ndani ya mapori miji fulani fulani wanakata miti wanachoma makala. Na wataweza kuchoma makala siku 4 na siku 5, kunakuwa siku nyingine inakamata hadi siku 7. Na wakishamaliza kuchoma makala wanaitosha kwenye pori, wanaishusha kwenye pori. Na pale wanatia masaki ya makala kwenye mamoto. Njo kusema moto moya inabeba saki 3 ya makala, kuitosha kwenye pori na kuifikisha kwenye pori ya Kale. Kufika pale wanapakiza tena makala kuitia kwenye bato ama mashua yenye itatoka Kale kuingia Goma. Makala nafika hapa Goma wanaidecharge ndani ya madepo hapa kusoko ya Kituku. Na leo ukafika kwenye soko la Kituku utakutana saki za makala zinaonekana. Saki ya makala nzuri kabisa inakuwa na nguvu. Kwa hiyo kunaonekana shida kidogo kungambo ya wachuruzi wa makala. Ndani ya soko la Kituku hakuna depo kabambi ya kuwekea makala. Inenea usiku makala inalala nje, mvule inanyesha, inaharibisha tena makaa, vile vile jua inatoka, makala inakauka vile vile. Na wanalomba wakuu viongozi kuwale wanakuwa ndani ya mapori za Kale, wale wanatosha makala Kale kuileta Goma, wanalomba wakubwa wa AF23 gisi wanakuwa na mpango ya kujenga mabarabara, wakamate hatua ya kujenga barabara ndani ya hiyo pori za Kale, kwani kule ndio kunatoka makala yenye inakuya kusaidia wakazi wa Goma. Na wakati barabara itajengwa kule, makala itashuka bei. Kwa leo saki mwa makala wataweza iuza ku 20,000 francs, lakini kufatana na tax, kufatana vile vile na kulipa motar, ule mwenye atatosha makala kwenye pori kuifikisha kuport, batamulipa 12,000 francs. Unafika tena kuport unalipa tax ya 2,000 francs. Ile tunaonesha makala inaendelea na kupanda bei. Tunakutana saki mwa makala na kuwa 45,000 francs, 50,000 francs, kufatana na hali yenye iliacha makala kutoka kule Kale na kufikisha Goma. Wakubwa wajenge barabara ya ngambo ya Kale, itasaidia wachuruzi wa makala kufikisha makala kwa bei rahisi. Na hapa ndani ya soko kuu la Kituku wakawatengenezea tena fasi ya kuweka makala, hangar ya kuweka makala. Itakuwa ya lazima sana na wachuruzi watendelea kuuzisha na furaha yote, kwa sababu kazi ya makala inalisha majamii, kazi ya makala inasomesha watoto, kazi ya makala inasaidia wamama wengi, ni wale wanakuwa wapato ndogo. Ndani ya kipindi ya leo dans le riz de Goma, Kivu Morning Post TV, tulifika ndani ya soko kuu la Kituku na kuangalia namna gani uchuruzi wa makala unaendelea kufanyikana ama kupitikana ndani ya mji wa Goma.